السلام عليكم مشاهدي قناة ميلود ألفا التعليمية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إن أعجبكم هذا الفيديو المرجو الضغط على زر لايك تشجيعا لنا على وضع المزيد. Une situation problème. Les objets qu'on trouve dans la vie quotidienne sont constitués de matériaux différents caractérisés par l'abondance et la polyvalence utilisés dans différents domaines. الأجسام التي نجدها في حياتنا اليومية تتكون من مواد مختلفة تتميز بوفرتها وبالتعدد وتستعمل في مختلف المجالات. Quelle est la différence entre les objets et les matériaux؟ ما هو اختلاف بين المواد والأجسام؟ Quels matériaux sont-ils utilisés pour fabriquer des objets؟ ما هي المواد التي نستعملها لتصنيع الأجسام؟ Distinction entre objets et matériaux. إذن هنا في هذا الجدول يحتوي على مجموعة من الأجسام: شيز، كرسي، فنتر، نافذة، بوتاي، قنينة، كانيت. Les matériaux qui le composent، يعني المواد التي تكون هذه الأجسام. مثلا نلاحظ أن الشيز أو الكرسي يتكون من البوا، الخشب، الفير et بلاستيك، يعني يتكون من الخشب، الحديد والبلاستيك. فنتر تتكون من الفير، الزجاج، الألمنيوم، ثم البوا هو الخشب. بوتاي تتكون من الفير، بلاستيك. كانيت تتكون من ألمنيوم، الفير. Un objet, bouteille, chaise, etc. est fabriqué pour une fonction précise. يعني الجسم كالبوتاي أو الكرسي مثلا il est fabriqué يعني يصنع لإنجاز مهمة محددة. Les objets sont constitués par un ou plusieurs matériaux. الأجسام تتكون من مادة أو أكثر. On appelle matériaux toute matière employée pour fabriquer des objets. إذا نسمي المواد وهي عبارة عن كل مادة تستعمل لتصنيع أجسام. Un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. إذا نفس الجسم peut être fabriqué يعني يصنع avec un ou plusieurs matériaux يعني بمادة أو عدة مواد. Un même matériau permet de fabriquer différents objets. نفس المادة تدخل في تصنيع عدة أجسام. Les caractéristiques des matériaux يعني مميزات المواد. La classification des matériaux. إذا نقوم هنا بتصنيف هذه المواد. Les matériaux peuvent être classés en trois grandes familles. إذا هذه المواد سنقوم بتصنيفها إلى 3 عائلات: les métaux, les verres et les matières organiques. Les métaux: le fer, zinc, aluminium, cuivre, etc. l'argent, or. هنا مجموعة من الفلزات التي توصل التيار الكهربائي. les verres comme le diamant. les matières organiques مثل البلاستيك، الخشب، le carton، coton يعني القطن، le papier، الورق، etc. Certaines propriétés des matériaux. إذن بعض مميزات المواد. Expérience. Pour savoir les familles des matériaux on réalise des tests suivants. يعني لمعرفة هذه العناصر أو هذه العائلات للمواد
on réalise des tests suivants. إذا سنقوم بإنجاز بعض الروائز مثل conductivité électrique موصلية الكهربائية، conductivité thermique موصلية الحرارية، et résistance au choc مقاومة التصادم. Observation et conclusion. ملاحظة واستنتاج. Chaque famille de matériaux présente un ensemble de propriétés. Matériaux comme le verre, métaux, matière organique. إذن هذه الأصناف الثلاث للمواد. Les propriétés, la conductivité électrique, conductivité thermique et résistance au choc. Alors بالنسبة le verre, pour la conductivité électrique isolant يعني عازل كهربائيا. بالنسبة للميتaux sont des bons conducteurs يعني جد موصلة للكهرباء. La matière organique comme le plastique est isolant يعني عازل كهربائيا. Le verre pour la conductivité thermique mauvais conducteur يعني موصل رديء للحرارة. Les métaux ce sont des bons conducteurs للحرارة. ثم بالنسبة للمواد العضوية les matières organiques sont des mauvais conducteurs. Pour le verre, la résistance au choc ne résiste pas يعني لا يقاوم التصادم. بالنسبة للميتaux les résiste. Matière organique ne résiste pas. Distinction entre les matériaux de la même classe. هنا سنقوم بتصنيف مواد من نفس القسم. Les métaux. Les métaux les plus couramment utilisés sont le fer, le hadid, l'aluminium, le cuivre, le nuhas et le zinc, اللي هو الزنك. Une expérience. إذا باش نعرفوا هاد المكونات أو لا هاد الفلزات on réalise les tests suivants. سنقوم بالتجارب أو لا بالروائز التالية. تيست دو كولور. إذا سنقارن بين الألوان. تيست à aimant ça veut dire magnétisme يعني رائز بواسطة المغناطيس يعني ما يسمى بالمغناطيسية. تيست دو densité يعني رائز الكثافة يعني masse volumique. Observation et conclusion. Alors pour le zinc, test de couleur.
له لون رمادي، le fer رمادي، le cuivre rouge orangé، aluminium gris. Alors بالنسبة للزنك test à aimant non attiré يعني لا ينجذب بواسطة المغناطيس. le fer donc attiré ça veut dire ينجذب بواسطة المغناطيس. le cuivre non attiré et aluminium non attiré. test de densité يعني الزنك له كتلة حجمية 7.1 غرام على سنتيمتر كوب. le fer 7,8 grammes par centimètre cube. le cuivre 8,9 grammes par centimètre cube et l'aluminium 2,7 grammes par centimètre cube. Les matières plastiques. Il existe de nombreuses matières plastiques mais nous ne retiendrons que les suivants. يعني هناك مجموعة من المواد اللي هي بلاستيكية، فقط نقتصر على 3 مواد بلاستيكية اللي هي le polyéthylène, l'abréviation PE, exemple bouchon de bouteille. polystyrène, l'abréviation PS, exemple les boîtes de yaourt. polychlorure de vinyle, PVC, exemple les tuyaux de gaz, etc. Expérience. Pour identifier une matière plastique parmi les PS, PVC, PE, on réalise les tests suivants. Alors لتحديد مواد بلاستيكية PS, PVC, PE ننجز الروائز التالية. Placez l'échantillon de matière plastique en premier lieu dans un récipient dans lequel vous aurez placé l'eau salée. يعني نقوم بوضع هذه المواد البلاستيكية في إناء يحتوي على ماء مالح. ثم التجربة الثانية. Introduire l'échantillon dans un récipient contient une solution aqueuse de l'acétone. إذا نقوم بوضع هذه العناصر داخل إناء يحتوي على محلول l'acétone. Placer l'échantillon dans une flamme de bec benzène. إذا نقوم بعملية الاحتراق la combustion لهذه المواد الثلاث. Observation et conclusion. La matière plastique PVC, PS, PE et les tests de flottabilité, يعني الطفو, test de la dissolution dans l'acétone et test de la couleur de la flamme. PVC coule dans l'eau, يعني لا يطفو فوق الماء. PS flotte sur l'eau salée. PE flotte sur l'eau salée. PVC لا يذوب في l'acétone. le PS الوحيد الذي يذوب في الأسيتون dissout dans l'acétone. PE ne dissout pas يعني لا يذوب في محلول الأسيتون. PVC له لهب أخضر flamme verte عند احتراقه. le PS ne change pas. le PE عند احتراقه لا يتغير لون اللهب. إذن هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وإلى درس آخر إن شاء الله، وشكرا على حسن انتباهكم.